peeps, dit is Jenny van Disrupt Tutoring. En soos altyd is dit 'n plesier om by julle aan te sluit. Vandag gaan ons eindig ons bespreking oor die verlede tyd. We're going to complete our discussion on past tense. Kyk na hierdie sin. Ek is tevrede wanneer ek goeie punte kry. Golden rule. Underlined verbs is kry. Two separate verbs, which means we have two sentences. Waar begin die tweede sin? Where does my second sentence start? At the conjunction wanneer. Draw a line down. Remember the golden rule. Finish one sentence before you start the next one. Maak een sin klaar voordat jy die volgende een begin. Dit begin met 'n paar dae gelede, a few days ago, which means we're testing past tense, verlede tyd. So kom ons sien sommer 1. Let's do sentence 1. 'n paar dae gelede is changes to was ek tevrede. Finish my first sentence. Now we come to the second sentence. Maar my tweede sin begin met wanneer. It starts with the conjunction wanneer. And in the past tense, wanneer changes to to. To also means when, and it belongs to group 3. Therefore, the verbs go to the end of the sentence. But we must also change the second sentence. To, ek, goeie, punte. Now we want a het en a ge, but het always comes last. Gekry, het. Double sentence. There's my first sentence finished. Is changes to was. Wanneer changes to to. Second sentence, verb to the end. Het coming last. Gekry het. 'n paar dae gelede was ek tevrede toe ek goeie punte gekry het. Change both sentences. Finish one sentence before you start the next one. En moenie vergeet, wanneer verander na to. In the same way that wanneer changes to, done also changes to and no changes to. Voordat ek afsluit, wil ek net baie dankie sê aan ons Epic Borgmaatskappy wat hierdie video moontlik gemaak het. Lees alles oor hulle in die beskrywing hieronder. Onthou om ons webtuiste te besoek vir meer van hierdie Epic studieklas video's. As jy nie die antwoord op jou vraag kan vind nie, stuur vir ons die vraag en ons sal antwoord met 'n persoonlike video net vir jou. Tot volgende keer, bly epic!